बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, कदीम तरीन चीनी तरीका इलाज के मुताबिक पाँव के नीचे 100 के करीब एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिनको मसाज करने से इंसानी आज़ा सेहत याब हो जाते हैं। इसको फुट रिफ्लेक्सी कहा जाता है। पाँव के तलवों पर मसाज करने से 100 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन और दवाई के किया जा सकता है। इस तरीका इलाज के हैरान कुन मस्बत नताइज की वजह से इस वक्त अमूमन पूरी दुनिया में पाँव की मसाज थेरेपी से मुख्तलिफ बीमारियों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है, बल्कि इससे तकलीफ को भी ठीक किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाँव के किस हिस्से पर कैसे आपने मसाज करना है, ये किस बीमारी के लिए आपको मुफीद होगा। कमर या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में रीढ़ की हड्डी से अटैच हो, अगर इनमें दर्द हो जाए तो सेहत के बहुत से संगीन मसाइल पैदा हो जाते हैं और इससे निजात हासिल करने के लिए इंसान हर तरह की दवाई और दर्द कुश अद्वियात खाने के लिए तैयार हो जाता है। इन अद्वियात का वक्ती फायदा ये होता है कि हमें दर्द से थोड़े अरसे के लिए निजात मिल जाती है, लेकिन असल में ये हमारे मैदे और जिस्म के दीगर आज़ा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, पाँव में एक जगह ऐसी है जहाँ की रगें बराह रास्त हमारी कमर के साथ जुड़ी हैं और अगर इस हिस्से की मालिश की जाए तो न सिर्फ कमर दर्द के अजाब से छुटकारा मिलता है, बल्कि इसके और भी बहुत से फायदे हैं। माहिरीन सेहत का मानना है कि हमारे पाँव की रगें बराह रास्त रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी होती हैं और अगर हमारे पाँव को सुकून मिले तो इससे कमर के दर्द में काफी राहत मिलती है। पाँव के मसाज और पाँव की वर्जिशों के कई तरीके हैं, जिससे न सिर्फ हम कमर दर्द से आराम पा सकते हैं, बल्कि जिस्म के दीगर हिस्सों में दर्द के साथ साथ और कई बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है और काफी इलाज के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा, पाँव के तलवों की इस तरीके से मालिश करें। कमर के पुराने से पुराने दर्द चंद दिन मालिश करने से ठीक हो जाता है। आपको बस करना ये है कि दराज होकर बैठ जाना है और दाएं घुटने पर बाएं पाँव को रखें और पाँव के दरमियान जहां आपको रगे नजर आए मसाज करें और ये अमल रोजाना 10 से 15 मिनट तक करें। आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत तेजी से कमर के दर्द में कमी वाक़या हो रही है। आप चाहें तो पाँव की मालिश के लिए किसी की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अगर रोजाना रात को सोने से पहले पाँव का मसाज कर लिया जाए तो जिस्म में खून की रवानी मुतासिर नहीं होती, ऑक्सीजन जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है। पाँव का मसाज पुरसुकून नींद के लिए बहुत जरूरी है। ये जहनी दबाव बेख्वाबी को दूर करके दिमाग को पुरसुकून कर देता है। अगर जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द रहता हो या सारा दिन थकावट और सुस्ती में गुजरता हो तो रात को सोते वक्त पूरे पाँव पर तेल लगाएं। खास तौर पर तलवों पर तेल लगाकर 3 मिनट तक दाएं पाँव के तलवे और 3 मिनट बाएं पाँव के तलवे पर मालिश जरूर करें। इस तरह मालिश करना जिस्मानी तौर पर बहुत फायदा मंद होगा और इससे आपको बहुत सी बीमारियों से निजात हासिल होगी। अगर पाँव के अंगूठे के कोने को दबाया जाए और इसका मसाज किया जाए तो ये हाइपोथैलेमस के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिन्हें वजन का मसला दरपेश हो तो उन्हें चाहिए कि पाँव के अंगूठे को दबाएं। दबाने से न सिर्फ आपकी भूख कंट्रोल होगी, बल्कि आपका वजन भी कुदरती तौर पर कम होगा। अगर अंगूठे के दरमियान वाली जगह पर मसाज किया जाए तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड पर अच्छा असर पड़ता है। अगर आप इस जगह को दबाएंगे तो हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का मसला ठीक हो जाएगा। अगर अंगूठे के नीचे वाली जगह को दबाया जाए तो ये थायराइड ग्लैंड को ठीक करेगा। थायराइड ग्लैंड की कारकर्दगी में बेहतरी आने से आपके जहनी तनाव में कमी आएगी। अगर आप मुसलसल तनाव का शिकार हैं तो इस जगह को जरूर दबाएं। पाँव के दरमियान वाली जगह के साथ बहुत सी रगें जुड़ी होती हैं और अगर इस जगह को दबाया जाए तो जिस्म में एक सुकून आने के साथ तनाव में कमी आएगी। अगर आप जिस्म में तवानाई की कमी का शिकार हैं और इस वजह से उकता चुके हैं, पाँव के दरमियान वाली जगह से थोड़ा नीचे बाहर वाली जगह को दबाएं और अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करें। अगर आप एड़ियों के दरमियान वाली जगह को दबाएंगे तो ये जिस्म से तमाम जहरीले मादों को निकालने में
بہت مدد دے گا۔ ایسے افراد جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انہیں اس جگہ دبانے سے کافی سکون ملتا ہے۔ اب ہم آپ کو جسم کے درد ٹھیک کرنے کے لیے پاؤں کی چند آسان ورزشیں بتائیں گے۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پر زور دیتے ہوئے اس کے اوپر کھڑے ہوں اور 3 تک گنتی کریں۔ اس عمل کو 10 بار دہرائیں۔ اس طریقے سے آپ کے جسم میں چستی برقرار رہے گی اور جسم کا توازن بھی کافی بہتر ہوگا۔ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چلیں۔ اس طرح 15 سیکنڈ چلیں اور 10 سیکنڈ کا آرام دینے کے بعد دوبارہ اس عمل کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ورزش ہوگی اور درد میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ اپنی کمر کے بل زمین پر لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگوں کو زمین سے زیادہ اوپر اٹھائیں اور اب ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھیں اور 10 تک گنیں۔ اب دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیں۔ ایک پینسل یا پین کو اپنے پاؤں کے پنجے کے ساتھ اٹھائیں اور 15 سے 20 منٹ تک پنجوں میں پکڑیں اور اب دوسرے پاؤں کے ساتھ یہی عمل دہرائیں۔ جیسے پاؤں کی مالش اور ورزش سے جسمانی دردیں ٹھیک ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے جسم میں جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں وہ مادے پاؤں پر ڈیٹاکسیفیکیشن فیجز لگانے سے مر جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں وقت کے ساتھ ساتھ زہریلے مادے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ان سے نجات ضروری ہوتی ہے، جو کہ جسم کے مختلف حصوں بالخصوص پاؤں میں لگائے جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ چونکہ یہ فیجز کافی مہنگے ہوتے ہیں لہٰذا لوگ ان کا استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو یہ پیجز گھر پر بنانے کا آسان اور سستا طریقہ بتائیں گے۔ ایک ایلومینیم فائل لے کر 10 ارب 6 سینٹی میٹر کا ٹکڑا کاٹ لیں۔ اب مختلف ہربل اشیاء جیسے ہلدی، سبز چائے، چمیلی چلی پاؤڈر اور وٹامن سی پاؤڈر کو مکس کر لیں۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح باریک کر لیں اور فائل میں ڈال دیں۔ اس کے بعد انہیں روئی یا کپڑے پر ڈال کر پاؤں سے باندھ دیں اور ساری رات لگا رہنے دیں۔ اب کچھ لوگوں کا احوال بتاتے ہیں جن کو کافی عرصے سے مختلف جسمانی تکالیف تھی، مگر پاؤں کی مالش اور خصوصاً پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے تمام تکلیف سے چھٹکارا مل گیا۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرے نانا 87 سال کے فوت ہوئے، نہ کمر جھکی، نہ جوڑوں میں درد، نہ سر درد، نہ دانت ختم۔ خاتون نے کہا کہ ایک بار باتوں باتوں میں نانا جی بتانے لگے کہ جب میں کلکتہ میں ریلوے لائن پر پتھر ڈالنے کی نوکری کر رہا تھا تو مجھے ایک سیانے نے مشورہ دیا تھا کہ سوتے وقت اپنے پاؤں کے تلووں پر تیل لگایا کریں۔ بس یہی عمل میری شفا اور فٹنس کا راز ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میری والدہ اسی طرح تیل لگانے کی تاکید کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ بچپن میں میری نظر کمزور ہو گئی تھی، جب پاؤں پر تیل لگانے کا عمل مسلسل کیا تو میری نظر آہستہ آہستہ بالکل مکمل اور صحت مند ہو گئی۔ ایک اور خاتون کہتی ہیں میں تھائرائیڈ کی مریضہ تھی، میری ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا تھا اور میرے پاؤں سن رہتے تھے۔ پچھلے سال مجھے کسی نے رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی تلووں پر تیل کی مالش کا یہ ٹوٹکا بتایا، میں مستقل کر رہی ہوں، اب میں عموماً پرسکون رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ناف میں 4-5 قطرے تیل کے ڈال کر سونے سے خونی بواسیر میں کافی حد تک آرام آتا ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، پرسکون نیند آتی ہے۔ ناک کے اندر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے خراٹے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ وہ پرانے ٹوٹکے ہیں جو بہت سے لوگوں نے آزمائے ہیں اور آزمانے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ یہ 100% درست ہے۔ تو اس کام کا نقصان تو بالکل بھی نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کو استعمال کریں۔